好，呀，今天是2024年7月21日，感谢主，我们又再可以见面，这都是上帝的恩典。Amen. 上帝是我们的力量，他是我们的帮助，所以要一生爱神、爱主。来，现在我们要开始朗读圣经解伴。首先，我们要开始祷告，请江秀红姐妹为我们开始祷告。yan弟Fendi姐妹，你在吗？有，我在啦。呀我们要在一起祷告，呀，感谢神，今天我们可以通过Zoom要学习圣经经文。神，求您告莫你的仆人武牧师，可以教导我们，让我们更明白和遵行你的道，让我们更认识上帝，让我们更爱我们的救主。我们交托前面的时间，愿神带领，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿们。Amen. 谢谢 Fendi 姐妹的祷告。现在我们要请胡牧师正道，胡牧师请。好，感谢主，谢谢大家呀。我们仍然学习华语，透过读圣经节，用华语读圣经节呀。我们边学习华语，我们也是能够更认识上帝的话语。好呀，愿上帝祝福大家。那上个礼拜我提到所罗门王，你们还记得吗？所罗门王，所罗门王这个是他需求一件事，就是什么智慧嘛，呀saya terjemahin dulu ya, atau siapa yang mau bantu terjemah ini? Langsung ya, Fenty bisa? Aduh, terjemahin. Aduh-aduhan. Bulusi Nanti kalau mau? Boleh, silakan, Fenty. Ya. nanti ngomong apa musuh? 感谢主，我们能够再一次见面，透过 Zoom，我们学习用华语读圣经节。Oh, puji Tuhan, kita bisa bertemu melalui Zoom ini untuk belajar tentang ayat Alkitab dalam bahasa Mandarin. Dengan bahasa Chinese ya. Nah, minggu lalu 上个礼拜我们提到所罗门王，他祈求一件事，就是祈求对神祈求智慧。Minggu lalu kita belajar tentang Salomo yang berdoa minta kepada Tuhan, minta bijaksana. 那我先共享呀，这个经文就是在列王记上3章第7节到14节。Ya. Pungsiang itu apa ya? Akan share ya? Share screen. Oh, saya akan sharekan melalui share screen ayat Alkitab dari 1 Raja-Raja. Ya. Nah, sudah lihat kan ya
看到了吗？看到了。 Ya, 看 kelihatan. 到了呀。 9 udah lah Muse. Sekarang sambung yang 10. Sekarang ayat 10 ya, khusus ayat 10. Margaret tolong baca. Jinlin ayat 10. Belum buka jam apa? Masuk Ayat ke 10. udah. Ayat 10. 10节. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Terus enggak ada. Ya, sudah. Ayat 10. 这个第4节很重要，我想强调这一节第4节。 Ayat 10 ini sangat penting, maka saya mau menekankan di ayat 10 ini artinya yang lebih dalam. 有一个词就是印尼文，我有写在那边是 baik， 你要 baik 那个字，你们知道吗？这个 baik 是什么意思？我们看它的中文呀。你这样等一下，它的中文，中文呢？等一下，这个，对。 Kita mau lihat terjemahannya di dalam bahasa Mandarin kata baik. Bahasa Mandarinnya pakai kata 所以 apa? 今天晚上我们要开始从第4节到14节。 Kita akan belajar dari ayat 10 sampai ke ayat 11. 那我们首先看第4节，中文的第4节。 Kita akan lihat ayat 10 dalam bahasa Mandarin. 所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。 Salomo karena meminta hal ini maka memperkenankan hati Tuhan. Ya, 很好耶。这个印尼文看也是什么字 baik ya, Margaret tadi baca adalah baik di mata Tuhan. Jadi Tuhan melihat baik ini, minta ini. Nah, 我们看这个中文，印尼文是说 baik 啊，中文是什么呢？蒙主喜悦，看懂吗？ 我有把它特别的字体， nanti bisa terjemah. Sedih itu apa? Format hurufnya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata baik, tetapi di dalam bahasa Mandarin menggunakan kata memperkenankan hati Tuhan. Jadi di formanya ditebalkan oleh Pak Umus. Xie, Mongzu Xie mendapatkan menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan, Tuhan gembira, Tuhan senang dengan Salomo minta hal ini. Ya, nah saya langsung terjemahin. 所以我们看这个，我们看中文跟印尼文，你们相比的时候，你们可以看到这个经文很丰富。 Jadi kalau melihat dari konteks dari ayat menurut bahasa Indonesia dibandingkan dengan Mandarin, maka kita akan mendapatkan kelimpahan arti. Ya, 那我们记得有一个经文，就是马太福音6章33节嘛，记得吗？ Kita mengingat Matius 6 ayat 33, masih ingat? 我有提到嘛，这一些事都要加添给你。 Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 那撒罗摩就得到这个，因为上帝喜悦他，所以他怎么样子？他没有求的，上帝也是赐福给他。 Salomo mendapatkan hal ini bahwa semuanya ditambahkan kepadanya. Walaupun dia tidak memintanya, tetapi Tuhan akan memberikan semuanya. Karena dia sudah mencari yang Tuhan mau. 那所以这个对我们有什么功课呢？ Apa yang jadi PR kita? Pelajaran. Apa yang kita bisa pelajari ya? Nah, 所以我们祷告，我们要先求上帝神的国和他的义。
Maka kita, apa yang dapat kita pelajari dari hari ini? Maka kita kalau berdoa harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 不单单在祷告，我们一生也是要寻求神的国和他的义。 Tidak hanya berdoa saja, tetapi dalam hidup kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. 我们要读这个经文呀，所罗门王的呀，我们就从第10节到14节。那我先读呀。所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，但求智慧可以听从，我就应你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。” Nah, saya akan jelaskan ini ya. Oke ya. Langsung saya jelaskan. Solomon 因为这事 karena hal ini, karena hal apa? Dia minta hikmat kan? Hikmat. 就蒙主喜悦, memperkenankan hati Tuhan, bahasa Indonesia. Hati Tuhan, waduh senang sekali ya. Minggu lalu saya sudah terangkan kalau satu anak papa dan mama begitu lihat anak-anaknya banyak. Tapi semua juga oke anaknya. Tapi ada anak yang seolah-olah bisa mengambil hati papa mamanya. Nah ini istimewa, ya. Nah ini seperti inilah Salomo itu kurang lebih ya. Sentui taso. Jadi Allah berfirman, engkau minta hal ini, ni jiran qiu zhe shi. Ya, karena engkau meminta hal ini bukan untuk dirimu sendiri. 不为自己, nah dan 求寿 meminta panjang umur, 求寿 ya, 寿 itu umur lah, panjang umur maksudnya ya. 求富, siapa tahu fu itu apa? Kekayaan. Kekayaan, ini bukan fu hoki ya, ini kekayaan, kelimpahan, kekayaan yang berlimpah ya. 求富, 也不求灭绝你仇敌的性命。 灭绝 itu apa? Kayak mie itu musnahkan, ya. Musnahkan Chouti siapa tahu? Chouti itu apa? Siapa? Musuh. Chouti itu musuh, ya. Chouti itu musuh. Singming. Nyawa. Hidupnya, nyawa hidupnya. Jadi dia tidak minta itu mati semua lah musuh-musuh, gitu kan? Mana ada saudara doa? Tuhan matiin musuhku itu. Kita kadang-kadang saking marahnya sama orang yang jahat, tapi tidak ada ya, tidak boleh berdoa begitu ya, tidak boleh ya. Kalau dulu ada, zaman perjanjian lama orang, ya Tuhan basmilah musuhku ya. Tapi sekarang kita tidak ya, karena hukum kasih. Soal musuh kita mati apa itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Ya makanya kita tidak perlu berdoa begitu. Nah, 但求智慧可以听颂 apa? Tan itu hanya tan ya, hanya 求智慧 minta hikmat ya. Ini ya, kalian lihat ini ya, teks ini ya, saya terangkan ini 求智慧. Jadi hanya meminta hikmat, 可以 bisa, 听颂. Nah ini siapa bisa kasih tahu? 听颂, 听 apa? Dengar kan? Songnya apa? Sung siapa mau coba jawab? Sung. Mungkin yang bisa ini Xiu Mei Jie, 你会吗? Song 你叫你看是什么意思? Song itu 听 hukum 颂 ya? Salah ya? Nggak tahu loh, Su. Tahu. 不知道 ada siapa yang tahu? Toma 你知道吗? Toma. Pak Thomas tahu enggak? Nggak tahu, Mas. Betul Nggak ya. tahu. 还银姐妹，可以吗？你猜是什么ya? Saya mau tahu arti umum dulu ya, karena saya ini arti secara teologi, secara Alkitab. Nah, saya mau cocokin. Saya Injeme ini sorry,
哦，我没有听到牧师问我啊，听这个诵听诵，但求智慧可以听诵，听不懂诵一个什么意思？我不知道，牧师。不知道呀？啊，我一般人说的我也是不太知道ya. Terus terang saya kalau pengertian umum saya tidak terlalu tahu. Tapi ini pengertian menurut iman Kristen atau menurut Alkitab ya. Tingsung ini lebih kurang adalah mendengar hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, jadi artinya misalnya orang menggugat, orang berdebat, orang komplain, ada kaitan dengan masalah hukum. Nah, ini menurut pengertian saya cek begitu. Cuman arti umum, maksudnya arti secara bahasa Chinese, saya tidak tahu persis. Tapi kira-kira artinya begitu. Ada kaitan dengan hukum, ya. Misalnya orang petisi, orang majukan alibi, ya, orang masuk tuntutan. Nah, ini. Jadi Salomo itu maksudnya, dia minta hikmat itu supaya begitu kacaunya masyarakat, rakyat itu, dia punya hikmat. Jadi supaya tidak salah putus. Nah, ya. Jadi kan bisa orang, wah salah tangkep orang. Betul tidak? Pernah dengar ya? Salah tangkep, sudah di penjara, ya, udah berapa tahun. Tahu-tahu ternyata salah tangkep. Salah apa? Nah, ini Salomo tidak mau. Dia minta hikmat supaya dia bisa bertindak adil di masyarakat, di rakyatnya, umat Israel. Nah, Tingsung, jadi dia mendengar, bukan sekedar dengar, tapi dengar dengan penuh teliti, maka dia perlu hikmat. Nah, ini artinya bagus sekali, bukan ya? Bukan jika ada isi tentang han yu yi ya, jika Solomon Wang, 他求上帝祈求智慧，他这个智慧不是我很聪明，不是，他是要了解他百姓的问题。Jadi Salomo minta hikmat itu bukan saya hebat, bukan. Dia supaya rakyatnya, dia supaya mengerti persoalan rakyatnya. Nah, itu Iya, maksudnya. perkara hukum loh, memutuskan untuk perkara hukuman. Betul ya, Tingsung, perkara hukum, betul. Ya, mendengarkan gugatan ya. Tadi saya baru periksa. 我看中文，对不起，谁说的？台音吗？ Ya, menerima gugatan gitu maksudnya. Oh, gugatan, betul. Berarti di pengadilan kan orang menggugat, orang apa ya. Nah, Tingsung. Jadi dia mau dengar seperti itu. Jadi bukan asal dengar, tapi dia dengar dengan mengerti. Nah, itu maksudnya ya, Tingsung. Oke, 这个很好。在印尼文，你知道我们看印尼文有这样子说吗？OK, nomor 12 ya, ayat 12. 11. 我就应in ini ing itu hui ing apa? Menjawab, jadi menyetujui. 我应in你所求的 apa yang engkau minta. Jadi engkau minta itu, waduh, aku senang, aku pasti kabulin. Nah, Tuhan ngomong gitu. 是你聪明智慧, jadi memberikan kepadamu 是你. Nah, ini 是, kata 是 jangan salah ya. 是你 atau 是你 boleh 是 boleh 吃. Jangan 字, jangan baca 字. Ada yang kemarin baca 字 你 tidak boleh 字. 是你 atau 是你聪明智慧. Nah, ini kata sambung yang biasanya bersamaan dibacanya 聪明智慧 ya. Jadi pintar, bijak dan punya hikmat. Jadi Indonesia bilang apa? Arif bijaksana atau hikmat bijaksana. Oke. Senzi. Nah, siapa tahu senzi? Sudah pernah kan? Masih ingat enggak? Xiaoling apa? Senzi. Xiaoling coba apa? Senzi. Xiaoling, ingat enggak? Bahkan. Bahkan. 对了 ya. 甚至 bahkan ya. 在你以前没有像你的. Ngerti lah ya, gampang ya. 在你以后也没有像你的. Jadi sebelumnya tidak ada orang seperti engkau. Pinternya itu, hikmatnya itu. Iya, sesudah juga ada. Nah, ini luar biasa loh. Jadi sepanjang sejarah manusia, itu ceni ya. Jadi cuma satu, tidak ada duanya. Tiada tandingnya ya. Nah, jika Solomon Wang 真的很了不起, betul nggak?
saking dapat menyenangkan hati Tuhan, Tuhan buat dia menjadi orang yang paling pintar. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya juga tidak ada. Jadi harus kalau kita percaya Alkitab ya, kita kan pegang Alkitab. Jadi di seluruh dunia, seluruh umat manusia, orang yang paling pintar adalah Salomo. Bukan Albert Einstein, bukan. Ya, ada orang Einstein ya. Einstein ada orang yang lebih pintar dari Einstein. Oke, kita lanjut ke ayat 13. 我们第13节，我要这个第7节到这14节完成ya. Ini satu paket ayat yang mesti kita coba renungkan. 你所没有求的，我也赐给你。Apa? Apa yang engkau tidak minta, aku juga berikan. Nah, ini yang luar biasa. Ada bonus, betul tidak? 就是富足 kecukupan, kelimpahan. Cunrung apa? Kemuliaan. Cunrung, Kemuliaan. Bu Lucy ngomong apa? Cunrung. Hormat kemuliaannya. Kemuliaan. Hormat mulia. Lihua是什么？你说Lihua. Kemuliaan dong. Cunrung. Kemuliaan ya. Apa? Kemuliaan. Kemuliaan, ada kemuliaan. Jadi di sini apa? Iya, kemuliaan, keagungan. Kalau bahasa sehari-hari orang suka ngomong wibawa, betul ya? Wibawanya, kehebatannya karena hebat sekali. Jadi cunrung dapatnya. 使你在世的日子，李华，使你在 apa? 使你在世的日子， sehingga sepanjang hidup ya. 在世 di dunia, selama membuat engkau selama hidup di dunia ini, 列王中没有一个能比你的丽梅 apa? 列王中没有 tidak 一个能比你的 Raja-raja. raja pun yang bisa Di antara raja-raja ya. ya di antara raja-raja tidak ada satupun yang bisa seperti engkau. menandingi engkau. 比你的 menandingi loh ya. Itu. 你若效法你父亲大卫，效法 apa? 立勤 apa? 效法 niru ya. 效法 ingat tak? 立 Ya, 勤 ya Musa. apa? 效法 Bukan apa aduh. yang Ya, Java. Itu ya, pengajaran. Meneladani. Java. berlaku seperti ayahnya Daud. Meladeni. Pak kan tata cara kan? Jika kamu saya mentaati ayahmu ya, mentaati ayahmu, mengikuti ajaran ayahmu, Daud. enggak, jangan enggak? sampai terlalu lengkap itu. Arti katanya aja Mengikuti ajaran. Java. Mengikuti ajaran gitu ya. Seperti Meniru, ayahmu. mengikuti. hampir. Toma, isong Selva nih. ada Menyerupai. Meneladani. Meniru, meniru, Ya. meneladani ya. Betul, Susiana. Meneladani. Meniru, iya, meniru. Meniru. Jadi meniru gaya-gayanya, ya meniru lah. Selva, jadi mengikuti caranya. Cara siapa? Ya, Cara bapaknya cara dong. ayahmu Ya. Daud. Bapaknya siapa? Namanya Daud. bapaknya adalah Daud. Tawi. Ya. Daud. Tawi. 遵行我的道。应该是什么？遵行我的道。遵行是什么？ Mengikuti. Hormat pada Menjunjung. 遵行 melakukan segala Meninggi. Mematuhi. firman betul. Sing itu melakukan. melakukan Cunnya apa? hormat ya. Contoh Jadi dia melakukan cunsing dengan rasa itu melakukan. Mematuhi hormat firman. dan takut. Mematuhi Betul ya? firman ya. Wote tahu. Nah, cunsingnya dulu. Mematuhi Jadi dia firman melakukannya saya. dengan penuh hormat dan penuh takut. Mau takut, Seperti ya. seorang
anak mentaati papanya kan? Nah, ini Iya. kan Iya. dari ikutin tawe. Seperti Jadi dia papanya cunsing. dan Tapi cunsing apa? 我的道. Siapa yang ngomong 我 Firman. itu siapa? Tuhan. Firmanku Allah. Ya, firman Tuhan. Nah, Itu Tuhan. 遵守我的律例. Nah, ini dulu pernah. Lili, betul tidak? Jinso, iya. Menerima jinso. hukum-hukum. Hukum-hukum. Mengikuti Keputusannya. 遵守 ketetapan. 我的律例 itu hukum-hukumku, perintah-perintahku. Ya, hukum-hukum. Mengikuti 去 ketetapan-ketetapan. 姐妹吗？去姐妹吗？啊，感谢主，你真的呀，好，欢迎你啊！请教有什么呀？好，丽丽tadi ketetapan ya, Siume ya. Hati-hati. Tunggu sebentar. Jinso. Oke. Jinso berhati-hati ya Musa terus, ya. Waktu itu kan bilang Jinso berhati-hati. Jinso termasuk itu dengan teliti, dengan Dengan teliti, hati-hati, ya, dengan teliti. dengan maksimal. Pernah dengan Jinso, maksimal. Dengan sekuat-kuatnya ya. ikuti. Jadi tidak main-main Jinso itu memegang, memelihara termasuk itu Jinso. Nah, Jieming, Perintah. Jieming, Peraturan yang 10 hukum. 10 hukum ya. 单没 Jieming itu sama. Perintah, hukum. Ya, perintah. Ada Ming itu Mingling, Jieming ya. Hukum ya. 我必使你长寿. Waduh. Jadi bagus ya. Li Ping, Li Ping 你刚来吗？我必使你长寿是什么呢？ Panjang umur ya. Saya akan memberikan kamu umur yang panjang. Ya, Chang di situ panjang ya. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi karena Salomo minta yang permintaannya itu menyenangkan hati Tuhan. Waduh, bagus sekali ya. Jadi dia bukan karena egoisnya, tapi demi rakyat Israel, umatnya Tuhan. Oh, bagus sekali raja begini. Jadi Tuhan ngomong, semua aku kasihkan kepadamu, termasuk sampai akhirnya umur panjang loh, ya. Umur panjang juga diberikan. Tapi Tuhan ada tambahkan satu, harus seperti Daud, betul tidak? Jadi bukan berarti syarat, maksudnya seperti Daud bapaknya, itu artinya dia taat firman Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup seperti seorang yang menyenangkan hati Tuhan, selalu begitu. Maka Tuhan berikan semua kepadanya. Oke? You want apa? Yang cuy, saya tanya lagi. Ya Fenty, silakan. Saya ini ulangi lagi ya supaya lebih mantap. Ya, oke. Berarti apa tadi? Melakukan perintahku. Apa? Melakukan perintah. Iya, melakukan perintahku. Betul. Jadi melakukan, mentaati melakukan firmanku ya. Mentaati firman ya. Tahu itu firman. Tahu ya? di situ. Ya, firman. Maksudnya firman ya. Ya, terus bawahnya Jinso Waterluli berarti Jinso Waterluli berarti memegang hukum-hukumku. Jadi memegang ini dalam artinya juga taat, betul tidak? Memelihara, taat kepada hukumnya, hukum Tuhan, betul ya? Nah, jadi Jinso di sini itu memelihara. Jadi memelihara hukum itu sama dengan taat hukum. Nah, ini dengan bahasa yang lain, dengan kata yang lain ya, memelihara hukum. Karena memelihara hukum apa? Berarti dia taat, berarti dia melakukan sama ya. Seperti Chunxing. Iya. Prakteknya sama, cuma dia pakai kata ini, dia memelihara, berarti dia jaga, taat pada hukum. Itu maksudnya ya. Terus itu Jieming. Hah? Jieming. Nah, saya itu apa? bingung. Kapan pakai tahu, kapan pakai lili, kadang ada Jieming. Lili itu semacam hukum, peraturan-peraturan, regulasi, ketentuan tata tertib itu boleh disebut lili. Lili ya. Tapi kalau Jieming itu
Jeming itu perintah langsung. Perintah. Jadi mingling. Mingling ya. Ah, Kenapa kok nggak pakai mingling, pakai jeming? Khusus Tuhan harus jeming. bukan, semua juga jeming. Jeming itu adalah perintah, commandment. Perintah dari Tuhan. Jadi kalau mingling itu lebih bahasa hari-hari, bahasa sehari-hari, oh saya perintahkan, ya. Jadi perintah secara undang-undang itu jeming, kira-kira begitu. Jadi perintah-perintah taatilah apa itu misalnya setiap jeming itu nah. Oh, Jangan 10 ada pada hukum. muamalah lain itu disebut Nah, jeming karena itu jeming perintah. Itu karena perintah, perintahnya berlaku ini kan setiap selamanya. jeming. Betul, jeming Setiap pakai. jeming. Ya, 10 hukum ya. Kalau seming apa ya? Hah? Ada lagi. Seming Seming. yang Panggilan. seming yang Seming. ini. Sering-sering Seming ada. misi mungkin. Misi. Apa? Misi ya? Misi. Seming itu misi ya? Seming. Saya sering Mungkin dengar itu. itu ya, maksudnya misi bukan? Iya. Seming. Amanat kali, Musa. Amanat. Amanat Oh, agung. Bukan? agung. Amanat agung ya. Ngomongnya seming ya? Iya. Aman agung. Ah, Pat. Semua Tas. itu nggak tahu. Kalau Seming. 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 Ya. Jadi jangan betul. pakai tah, jangan agungnya, amanat aja kali ya. Amanat. Oh iya. Kalau Jadi agung seming. kita ya. Ya itu sih. Iya. 就补充吗？两姐妹，两岁姐妹有什么补充吗？好像这样子，吴牧师kalau 我也吃给你吃nya jangan pakai se kali ya. 以前我们kan bacanya se, sekarang mungkin bacanya se aja gitu kali. Tetap se ya pakai ya. Ya. Oh, 不要 Jadi 是， dulu 不 kan 要用是ya. dulu kan kita kan nggak tahu, jadi belum ada HPI kitanya bisanya bacanya se ya. Kalau Jadi- ini kayaknya harus pakai se aja. 是 Ayo 哦 pindah 呀，好， HPI, ya. 啊 Ya, 我也吃给你gitu. 我们用吃给你，吃给你，ada suara C-nya ya. 好，谢谢，呀对， ，OK，谢 OK，谢。很好啊，嗯，知道我们有一点分别嘛呀，呀，好，还有吗？其他的？没有了，够了。秀梅ada tambahan enggak? 没有老师。Choi In? 没有了，牧师。 OK，那我们就读这个经文ya dari ayat 10 ya. 我们先请两姐妹，两翠翠姐妹，你为我们读这个第4节到14节。Nah ini Ibu Liang Cui Cui ini seorang admin senior ya di gereja ya, dia jago Mandarin ya. Omen senang sekali dia bisa bantu ya. Enggak bisa, cuman sedikit belajar aja, kita sama-sama belajar ya. Omen sini tu Ipian ya. Minta baca 1 kali ya. 呀，所罗门因为求子嗣，则蒙主喜悦。神对他说：“你既然求子嗣，不为自己求福，也不求灭绝你仇敌的性命，但求智慧可以听颂。”第12节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。好了，13节，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。第14节，你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。谢谢呀，不客气。两姐妹，谢谢。那现在我们一人读1节，好吗？也一人读1节。好，我们再一次，我们再听一次好吗？请秀梅。好。
秀美，有呀，好的，老师。哎， Yang mana? 从那个现在的第四节呀，第四节呀，老师。呀， 10呀，10呀 Ya,，OK。 ya, 10. 所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，但求智慧，可以挺送，我就应允你所求的，使你聪明智慧。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。” Terus sudah? Ya. Oh, Pesan. 你所没有求的，我也赐给你，就是福珠尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。好，谢谢。那现在我们就一人一解，好吧？也，我们开始从siapa atau Ming Ai boleh bantu dah? Saya ada gangguan layar ini, tidak kelihatan. Ming Ai, sini pangmang ya. 请selang-seling gitu ya, Ming Ai ya. 好，请丽花姐妹，好，第4节是吗？也是一解够了。呀，所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。好，所以请第二露西姐妹，神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，你仇敌的性命，但求智慧，可以听从。”呀，好。第三，请范蒂姐妹。我就应允你所求的，使你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。好，下一位。下一位，请杨蒂姐妹。好，谢谢。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，切往中列王中没有一个能比你的。好，下一位。下一位，请丽娜瓦蒂姐妹。若效法父亲道理，遵行我的道，经守我的律例诫命，我必使你长寿。好，我再开始从第4节呀。下一位，你看什么？多吗？是吗？好的，牧师。牧师，所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。好，下一位。下一位，请小玲姐妹。好，神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，
性命是但求智慧可以听颂。好，下一位，下一位请Cecilia姐妹。siapa Cecilia? Ada ya? 好像有些是谁？ Kayaknya nggak ada deh. kayaknya udah keluar musuh. 对不起，请Susiana姐妹。哦，Susiana，丽琴，是呀，好的好的，第几？我就应允你所求的，赐你聪明，赐呀，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。好，13 siapa？下一位请娜妮姐妹。好的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。好呀。丽梅 belum， 丽梅。好的，行。丽梅 belum ya？好的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，遵守我的律例诫命，我必使你长寿长寿。使你长寿。长寿呀，明爱 belum？ 好的，是。所罗门因为求智识就蒙主喜悦。10 ini coba Margaret Jindin coba ya. Ayat 10. 所罗门因为就是就蒙主喜悦。Ya, yuk. Ayo sini. Ayo mah, yang ai. Đi Hoa Hàm nhiều ya? Đi Hoa Tiền. 丽花姐好了。对现在我对呀。sama Li Ping belum ya? Nanti. Ini Li Hoa dulu, Sei. 神对他说：“你既然求智识，不为自己求寿求福，也不求灭绝的你仇敌的性命，也不求灭绝你仇敌的性命，但求智慧可以听颂。”好. Li Ping belum kan? Yang ai belum ya? Li Ping Ami ya, 没有，还没有。soal. 12号，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，神智，在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。圣应该是圣呢，圣智。圣智。呀，还有谁呢？明安还有吗？Penny 13。13。你所没有的，我也赐给你，就是富足、尊荣、使你在世的日子，列王中没有一个人比你的。Ya, semua sudah ya? 应该全部好了，我是。多吗？测试了，多吗？测试。好，你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿，
好，我们请2位呀。我忘记了，Linawati什么英美，请你读从第4节到14节。好，整个。所罗门因为求子色，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求子嗣，不为自己求寿求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂，我就应允你所求的，是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所有求的，我也是给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你做效法你父亲大卫，遵行我的道，经受我的烈烈诫命，我必使你长寿。”好，我们就请一位才银顿，从第4到14。好的，牧师。所罗门因为求知识，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求知识，不为自己求寿求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。”谢谢，很好耶。我们就这一周我们就读比较长ya, 从第4节到14节ya. Minggu ini kita bacanya agak panjang nih ya. Kita pelan-pelan dari ayat 10 sampai dari ayat ayat berapa tadi? 10 ya. 10 sampai 14. Minggu lalu ayat 7 sampai 9 ya. Jadi bacanya itu mesti konsisten ya. 你们要看tidak usah cepat, tapi in-nya ya, nadanya itu ada pin in kan, ada pin in. Nah, niman yang sedapatnya ikutin, jadi supaya tidak meleset ya, gitu. Nah, jadi ada dalam kurung, saya tulis namanya, ada nilai dalam kurung itu. Nah, dalam kurung itu kurang tepat ya, nanti diperhatikan lagi. Nah, ini bacanya lebih tepat, supaya lebih tepat ya. Oke ya. Dalam kurung itu ya, jadi kadang-kadang meleset dikit, kalau bisa dibetulin ya. 好了，这个所罗门王真的很了不起，他以前没有像你的，他说，上帝说，在你以前没有像你的，在你以后也是没有像你的，这个真的很了不起，最聪明智慧最聪明在世上，在这个人间就是所罗门王. Jadi yang luar biasa, Raja Salomo ini sangat istimewa ya. Tidak ada yang melampaui hikmat bijaksananya Salomo. Sebelum dia maupun sesudah dia, berarti sepanjang sejarah manusia dong, betul enggak ya? Nah, tapi Salomo akhirnya lupa, betul enggak? Banyak orang datang ke Salomo, wah hebat sekali. Termasuk yang terkenal Ratu Sheba ya. Nah, orang wah hebat sekali, orang kasih hadiah. Termasuk kasih hadiah apa? Hadiah emas, permata, semua dikasih semua. Termasuk hadiah apa? Saudara tahu enggak? 你们知道吗？很多列国的王啦什么啦来拜访他，送他礼物，送金银等等，甚至送礼物送什么？你们知道吗？特别的。Ada lupa 老师，terus
lupa saya terus Maksudnya, lalu saya kan itu kan dikasih banyak itu. raja-raja. Ya sebentar ya, banyak raja-raja kan datang. Wah hebat memang Salomo. Kami datang menyembah, kasih hadiah ke Salomo, betul tidak? Nah, kasih emas, permata, perak, semua, wah, lembu, sapi, semua kan. Tapi ada juga kasih hadiah yang khusus, apa namanya? Siapa tahu? Kuda. Kuda? Iya, kuda. Bukan. Itu orang-orang, raja-raja bangsa-bangsa lain. Ya berarti Bangsa-bangsa putrinya. lain. Apa? Ayo Putri buat kerajaan. bangun bait Allah. Ayo buat bangun bait Allah. Apa Fenty tadi hampir betul? Putri kerajaan. Bukan, putri belum tentu. Termasuk hadiahin gadis-gadis. Nah, ini mesti tahu. Jadi kasih emas, kasih cewek. Kasih gadis. Nah, wah dia senang diterima akhirnya, makanya istrinya banyak, betul enggak? Iya. Oh, dia lihat ini wanita ini, dia wah, jadi dia lupa. Akhirnya istrinya, oh buat patung dong untuk aku buat. Akhirnya jatuh. Salomo. Jadi kaya, pinter, tapi akhirnya juga jatuh. Betul kan? Jatuh dalam dosa dia. Maka Tuhan marah, Tuhan hukum kerajaan sejak Salomo selesai, pecah kerajaan Israel. Nah, itu dihukum Tuhan. Tapi untungnya dia bertobat pada waktu tua. Salomo bertua, aduh sia-sia tuh ya. Maka dia tulis kitab apa? Nah, hal nian lao de shou, ta hui gai, ta han ao hui, ta suo yi qie du xu kong de. Jadi dia bicara semua itu sia-sia, semua itu kosong. Maka dia tulis satu kitab mengingatkan kita. 他写了一卷书，他就是提醒我们每一个是什么哪一本书哪一卷书？传道书。传道书 kitab pengkhotbah. Juga itu jika 传道书他年老的时候他写的。Jadi dia waktu masa tua dia menulis kitab pengkhotbah. Ingatlah masa mudamu, ya. Jangan sampai kamu jatuh. Nanti dia sudah pengalaman. Jadi, nah, tapi ya sudah tua. Tidak ada guna lagi, kerajaan sudah hancur ya. Oke. Nah, ini ceritanya Salomo, jadi menjadi pelajaran bagi kita. Sampai zaman Yesus mengingatkan, yang penting cari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Nah, itu yang penting. Jadi, saudara, inilah pelajaran bagi kita. Jadi ingat firman Tuhan, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Ya. Nah, jadi oke, 我们就都从第4节到14节 ini ya. Jadi dua minggu ini ya. Gitu. Oke. 还有吗？什么补充？还有什么疑问？请。Ada tambahan nggak? Muse, ini tanya ya. Ya. Tuhan kok menghukum generasi berikutnya, tapi yang salah papanya, tapi kok generasi berikutnya yang tanggung? Nah, siapa itu? Ini ya, Salomo ya? Iyalah, Salomo kan tidak dihukum. Walaupun dia begitu-begitu, dia kan nggak dihukum. Jadi dihukum juga. banyak berarti tidak apa-apa, Muse. Dihukum juga, tapi dihukum, pasti dihukum. Jadi kerajaannya kacau balau. Anaknya berontak, anaknya berantem. Dihukum. Tuhan hukum juga, makanya sampai kerajaannya pecah. Ada kelompok yang berontak, ada kelompok yang bela anaknya, ada kelompok yang bela panglimanya. Jadi akhirnya pecah kerajaannya. Jadi dia pusing. Sudah dia kacau bobat. Ya dia ya. Apa? Waktu dia memerintah yang terakhir sudah kacau ya. Kacau sekali. Makanya jadi pecah kerajaan Israel. Betul kan? Baca itu satu raja-raja berapa ya? Mulai dari satu raja-raja lah baca itu. Ceritanya panjang sih baca. Jadi memang tidak gampang baca Alkitab, wah cerita-cerita ya. Nah, jadi mesti baca semuanya, coba pelan-pelan dimengerti. Nah itu ceritanya memang seru juga ya. Cuma kalau baca sekali lewat, aduh bosen baca Alkitab. Oke. Dihukum. Dihukum jadi, ya. Ada alasan lain.
kenapa Tuhan menghukum generasi berikutnya? Misalnya tidak menghukum papanya, sepertinya tidak menghukum papanya. Sepertinya. Betul, betul. Apa? Siapa bisa jawab? Sepertinya. Jadi sama. Ya, Jadi bapaknya kalau juga seorang pusing anak, lihat anaknya begitu, bapaknya. kalau seorang pusing. anak kacau, papa Orang mamanya tuanya gimana? bingung. Sedih dah? Sedih. Sedih, hancur hati. Itu hukuman Tuhan. Misalnya anak ada yang ini kan, ada Berontak. kita, anak yang mengadu orang tuanya, yang protes, yang menghukum, menuntut ibunya dan sebagainya. Gimana sebagai mamanya? Hancur hatinya. Ini anak yang aku kandung sekarang menuntut ke pengadilan, hancur. Itu hukuman Tuhan. Walaupun tidak fisiknya. Ada hal kedua, ketika anaknya bisa rusak atau kacau atau apa, nah berarti pengajaran orang tua sebagai peringatan harus hati-hati. Jadi dari kecil kita didik anak atau mendidik generasi muda harus dalam takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti takut orang tua, ya. Nah, jadi ini penting mengajarin generasi muda supaya tetap taat atau hormat kepada orang tua. Maka firman Tuhan ini setiap jeming nih benar, mesti hormati ayahmu dan ibumu. Betul tidak? Betul. Jadi misalnya bangsa Israel, kenapa Tuhan hukum generasi berikutnya? Karena orang tuanya tidak bisa mengajar dengan baik, mendidik anak dengan baik. Nah, zaman sekarang kan mulai lagi, timbul lagi orang memanjakan anak. Nah, memanjakan anak lama-lama bisa rusak. Nah, ini Alkitab ngomong, didiklah orang muda sewaktu dia masih muda kan, supaya masa tuanya dia tidak menyimpang. Itu Amsal. Ini Salomo juga yang ngomong, betul tidak? Amsal ya. Didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Itu dalam Kolose, dalam Efesus ngomong gitu. Jadi semua ada kaitan. Gitu. Oke? Musa tanya boleh nggak? Ya. Musa tanya ya. Dari Salomo sampai sama Tuhan Yesus berapa ribu tahun? Ini cerdas cermat Alkitab ini. Oh, saya tidak tahu itu. Ini pertanyaan. Inilah yang cari Ini tahu. hitung aja dibaca Alkitab ya. Hitung sendirilah. Laosi, Ya. Laosi, saya mau tanya. Ya. Tadi kan kata Laosi ada anak yang memenjarakan ibunya. Iya. Itu di berita. Itu iya Laosi, saya tanya ya. Itu apa hukum karma? Siapa yang salah Laosi? Didikan salah atau apa ya Laosi? Bingung itu. 怎么样解释? Itu nggak tahu loh. Kok bisa begitu? Apa. Orang tuanya didiknya nggak benar. Lah, orang tuanya mengasihi dia loh. Bagaimana? Coba. Yang mengasihinya terlalu dimanja. Nggak tahu yang benar yang mana. Itu nggak tahu kasusnya gimana ya. Tapi memang orang tua mungkin ada salahnya. Tapi kalau yang tidak salah, berarti pergaulannya bisa salah, jadi mesti diawasi juga. Iya. Betul tidak? Jadi ini memang kompleks. Pengaruh Jadi temen. tetap harus mendoakan anak supaya Tuhan. Atau ingkuo pawing, Laosi, karena atau gimana tuh? Ingkuo pawing apa gimana itu? Kita. Musa, saya sih cuma dengar sedikit ya Musa ya. Katanya mamanya palsuin tanda tangan gitu. Dan Palsuin mungkin tanda juga, tangan ya? Iya, aku cuma dengar dikit ya di YouTube ya, cuma dengar dikit aja gitu. Mamanya sih ngaku katanya dia ada palsuin tanda tangan, tapi udah minta maaf anaknya, udah minta maaf ke Musa katanya. Ya pasti ada sebab musabab lah ya. Iya. Itu kita Tapi mungkin karena ini. jumlah uangnya gede ya, mungkin jumlah uangnya besar. Iya. Udah minta maaf sih Musa, katanya udah minta maaf dia, tapi tetap dituntut. Iya. Nah, anaknya aja nggak kira-kira. Itu maksudnya gitu. di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, betul nggak? Tapi yang ada ayah sama orang tua sama anak sering
jadi masalah, jadi ada keributan sampai ada terjadi pembunuhan dan sebagainya kan. Anak tega membunuh orang tuanya, dulu ada ceritanya, ada kasus begitu kan. Jadi ini begitu kacaunya. Jadi tapi kalau keluarga yang hidup takut akan Tuhan atau bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Ya, itu maksudnya. Jadi Musa lagi COVID. Musa, saya sharing sebentar Musa. Katanya lagi COVID lebih parah Musa. Apa? Ya, ini kita karena udah dewasa ya. Ini kita ngomong. Katanya paling kasihan anak perempuannya Musa. Itu kan ngumpul ya. Jadi ayahnya perkosa anaknya, abangnya ya, kokonya perkosa juga adiknya. Waduh. Katanya lagi COVID gitu Musa. Saya dengar YouTube ya, saya dengar YouTube. Itu parah lagi COVID. Bukan dalam banyak bohongnya YouTube. Kalau dalam YouTube terlalu banyak bohongnya. Ini kacau ya. Enggak, memang benar itu katanya. Tapi karena itu sedikit yang ngadu, jadi nggak begitu kedata di dalam komisi anak dan perempuan. Nggak begitu kedata. Sebetulnya ada banyak kejadian seperti itu. Mungkin. Bukan soal takut Tuhan loh, nggak takut Tuhan. Takut Tuhan pun begitu. Pendeta juga banyak begitu. Gimana nih dunia luar? Dunia memang kacau sekali ya. Jadi itu sebabnya kita perlu manusia akhir zaman. Perlu kita bersandar sama Tuhan. Ya, makanya kita perlu firman Tuhan, berlindung pada Tuhan. Nah, ini Salomo bagus ya. Dia minta hikmat sama Tuhan. Nah, kita berdoa seperti itu ya. Tapi kita kalau bersandar pada Tuhan, iblis juga lebih gencar. Ke Salomo akhirnya jatuh. Coba, kan? Ya. Jadi lupa. Tadi kan firman Tuhan ya, cinso mah. Water lili ya, betul enggak? Nah, jadi itu dia pegang enggak firman Tuhan. Nah, kita sendiri yang ngomong, kita baca ada Alkitab. Nah, kita ada Alkitab, betul enggak? Kita ada Alkitab nih. Kita baca ada Alkitabnya masih mulus, masih bersih, masih bagus. Enggak pernah dibaca. Nah, jadi ya Alkitab mesti dibaca. Sekarang enggak baca Alkitab, buka handphone. Betul enggak? Buka handphone, Musa. Oh, saya Alkitabnya pakai handphone, Musa. Begitu buka handphone, dia lihat WA. Iya. Sosmed. Lupa Alkitab. Nah, orang sekarang dia mau musuh saya enggak pakai Alkitab lagi, saya pakai handphone. Berat. Jadi handphone itu godaannya banyak. Sekali pegang handphone, ada WA masuk. Nih, ada Instagram masuk. Ada ini. Oh, sudah lupa. Ada berita baru. Tapi sekarang ada berita. tetap lagi semua pakai handphone. Betul. Karena gereja juga salah, harusnya suruh orang bawa Alkitab. Repot bawa Alkitab kan? Emang tuh sencing kita senwe dan mah meeting kalau nggak tidak melakukannya. Iya. Junso sang tito huai. Jadi nih tapi kalau bagaimana menjalankan kalau kita tidak baca, betul tidak? Jadi yang pertama itu baca dulu. Nah, baca harus ngerti. Nah, maka kita belajar satu ayat ya. Nah, jadi inilah kita belajar seperti ini. Sekalian belajar Mandarin, biar Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Amin ya. Oke lah,今天就到这边。谢谢大家，我们下个礼拜再见了，好吗 ？OK 呀。好的。谢谢大家。Tadi sudah stop screen ya. Oke. Halo, Tuhan memberkati ya. ya. 感谢主，今晚我们可以学习了撒罗门王。今晚上帝提醒了我们，在凡事上都有圣洁。谢谢牧师的正道，使用和牧师成为众人的祝福。阿门。祝福祝福弟兄姐妹们有健康的身体。我们可以见面。现在我们要结束祷告，我们邀请黄明爱姊妹来
祷告。好，谢谢安妮梅姐妹。来，大家我们一起祷告。我们在天上的父，感谢你给了我们一个好的时间，我们可以一起学习你的话。希望我们可以做到，在我们天天的生活。我们也是感激有吴牧师可以带领会分享你的话，可以教导给我们。请祝福吴牧师全家平安。感谢主。我们也祷告给我们朋友，今天不能跟做课程，希望下个礼拜会跟做课程。谢谢你，在主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。现在我们拍我们拍照一下呀，拍照一下明爱呀。好的，牧师。好，请大家开镜头。拍照来。好，1、2、3，好了。谢谢。 OK， 谢谢大家。谢谢吴牧师老师，再见。多玛回来了吗？多玛，谢谢大家。回来了吗？谢谢吴牧师。 OK，再见。谢谢啊。